अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर रमज़ान स्पेशल ग्रॉसरी वीडियो। तो आज मैं आपके लिए ग्रॉसरी की वीडियो लेकर आई हूँ। शायद आपको अच्छी लगे ये वीडियो, और अच्छी लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि ऐसी आइडियाज़ मिल जाते हैं ऐसी वीडियो देखने से कभी कभी कि हमें क्या लाना चाहिए। कभी कभी समझ नहीं आता ना कि हम रमज़ानों के लिए क्या क्या लाना चाहिए। तो बस वही आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ, मेहनत करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ रेडीमेड जो चीज़ें होती हैं ना फ्रीज़ वाली, वो मैं आपको पहले चेक करा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने पोटैटो चीज़ नगेट्स ले लिए थे और स्माइली भी लिए थे। तो 2 पैकेट इसके ले लिए थे हमने, ताकि बच्चों के टिफ़िन में भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना सुबह सुबह, तो एकदम से पराठे वराठे लेकर नहीं जाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़, तो जल्दी जल्दी आप इसे फ्राई करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और यहाँ पर हमने लिया है लाधी पाव, इससे पाव भाजी बनती है, वड़ा पाव, स्टार्टर्स बना सकते हैं, स्लाइडर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बना सकते हैं। और देखिए ये चिप्स भी लिए थे। ये जो चिप्स होते हैं ना बड़े अच्छे हल्के हल्के लाइट से रहते हैं, तो ये भी मैंने 2-3 पैकेट ले लिए थे इस तरह के। और यहाँ पर मैंने कुछ पापड़ वगैरह लिए थे जो रमज़ानों के लिए तो मस्ट है भाई। आपको पता है रमज़ानों में तो फुल तैयारी चाहिए होती है पकौड़ों के साथ के पापड़ों के साथ। तो मैं हर तरह के पापड़ लेकर आई थी। ये बर्गर के पैकेट भी मैंने 3-4 ले लिए थे। इससे क्या होता है ना कि आप चिकन पैटी बनाएं या आलू पैटी बनाएं, कुछ भी बनाकर फ्रीज़ कर लें और जल्दी जल्दी ये बर्गर बना के रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत तरह के मैंने पापड़ जो थे ना वो ले लिए थे। ये देखिए एक के साथ एक फ्री था, ये बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये सादे वाले पापड़ हैं, तो वो मैंने ले लिए थे। और यहाँ पर देखिए ये है एक बिकाजी का पापड़ है, ये दिल खुश पापड़। तो मूंग दाल पापड़ है ये, उड़द दाल के भी आते हैं, मूंग दाल के भी आते हैं, दोनों मिक्स करके बनाए हैं ये। और ये लिज्जत पापड़ है, आपने बचपन में खाए होंगे, मैंने भी बहुत खाए थे। यहाँ पर देखिए पंजाबी मसाला पापड़, ये भी हमने लिया था। इसकी आप कोई भी चाट बनाकर खा सकते हैं, जैसे कोई भी भुजिया वगैरह प्याज टमाटर डाल के इस तरह की। और ये देखिए ये आलू पापड़ है, सादा वाला जो पापड़ होता है आलू का ही होता है ये, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं होती। तो ये भी मैंने ले लिया था। बहुत सारी वैरायटी जो मुझे दिखी थी पापड़ों की, जो कि मुझे ख़ुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इस तरह के ये मैंने ले लिए थे। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने ये एक ये थी ना कचरियाँ सी थी, वो ले ली थी। और ये ट्रायंगल में मुझे अच्छे लगे थे पापड़, ग्रीन ऑरेंज वाइट। तो ये मैंने ले लिया था। जो हमारे फ्लैग में कलर होते हैं ना तीनों, वो सारे कलर के ये पापड़ थे। तो 2-3 पैकेट इसके ले लिए थे। और ये मैंने लिया था अचार। वैसे मेरे घर में मैंने भी अचार डाला था, बहुत सारा अचार रखा है। मैं अचार लवर हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें अचार पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो अचार है ना ये बिरयानी में पड़ता है, अचारी जो बिरयानी बनती है, तो ये मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो ये मैंने लिया था। और कुछ सॉसेस वगैरह लिए थे, जैसे कि ग्रीन चिली सॉस है, क्योंकि बच्चे ना जो चाउमीन वगैरह है, चाइनीज़ फूड है, वो घर पर ही मैं ज़्यादातर बनाकर बच्चों को खिलाती हूँ, बाहर के कम खिलाती हूँ। तो इसलिए मैं ये सारे सॉसेस रखती हूँ। ये रेड चिली सॉस लिया है मैंने, और ये लिया है ग्रीन चिली सॉस। 2 बॉटल इसकी ले ली थी। और ये डार्क सोया सॉस है। और देखिए यहाँ पर मैं लाती हूँ हमेशा वाइट विनेगर, लेकिन इस बार देखिए मैं ब्राउन विनेगर ले आई थी। और देखिए यहाँ मैं आपको रेट भी दिखा रही हूँ, आपको शो कर रही हूँ इसके रेट, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ये डार्क सोया सॉस लाई थी, और यहाँ पर मुझे लगा मैंने वाइट विनेगर लिया है, लेकिन मैंने ब्राउन विनेगर ले लिया। चलिए कुछ नया ट्राई हो जाएगा इसी बहाने। तो ये भी हमने ले लिया है। ये सॉसेस आप लेके रख लेना तो बहुत आसानी रहती है। यहाँ पर मायो ली थी मैंने, ये एगलेस है, वेज वाली मायो है। तो ये मैंने ले ली थी, इसमें फ़ैट वगैरह नहीं होता है, तो ये अच्छी रहती है, मुझे इस कंपनी की अच्छी लगती है ये। और यहाँ मैंने लिया था ऑब्वियसली केचप, क्योंकि केचप के बिना तो कोई भी चीज़ बच्चों की अधूरी होती है। तो केचप ले लिया था मैंने, और बहुत ही मज़ेदार केचप होता है ये भी। तो ये मैंने ले लिया था। तो ये चीज़ें ले ली थी। और भी बहुत चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर अब मसाले दालें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं टाटा का नमक ले लेती हूँ,
वैसे मैं जो साबुत वाला नमक होता है ना वो भी लेकर आती हूँ, जो खुला हुआ आता है ना वो भी ले लिए थे मैंने। तो ये मैं 6 से 7 पैकेट ले लेती हूँ। ये इमली का पैकेट है। तो अब हम जब ग्रीन चटनी और रेड चटनी आपके साथ शेयर करेंगे ना तो इसी इमली से बनाऊँगी मैं। ये बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने इसके भी 2-3 पैकेट ले लिए थे। अब ये काम आएगी ना रमज़ानों में। तो देखिए इस तरह से ये मैंने ब्लैक सॉल्ट भी लिया था। ब्लैक सॉल्ट चाट वगैरह में बहुत अच्छा लगता है और रमज़ानों में तो बहुत ही काम आता है। ये कुछ खड़े गरम मसाले थे। ये थी पीपली जो कबाब चीनी होती है शायद वो है ये। तो उसका एक पैकेट ले लिया था मैंने छोटा। और देखिए ये लौंगे हैं, 2 पैकेट लौंगों के ले लेती हूँ। इस तरह से मैं गरम मसाला ले लेती हूँ। और ये मसाले बड़े ही अच्छे होते हैं। ये पॉपी सीड्स लिए थे, खसखस, तो इसका भी मैंने 1 पैकेट ले लिया था। ये भी कोरमे में बहुत चीज़ों में काम आती है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ग्रीन कार्डिमम ले लिया था और इसका बड़ा पैकेट लिया था मैंने क्योंकि ग्रीन कार्डिमम जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। ये सिनेमन स्टिक है। देखिए इस तरह की कुछ हैं ये, तो ये मैंने ले ली थी। और यहाँ पर कुछ पैकेट लिए थे। ये है येलो मस्टर्ड सीड्स, ये ले ली थी मैंने। ये मैं हर बार मैं वो लाती हूँ ब्लैक वाला जो मस्टर्ड होता है ना वो, लेकिन इस बार मैंने येलो वाला भी लिया है। बहुत चीज़ों में ये भी काम आती है। और देखिए यहाँ पर दालचीनी, जावित्री क्या कहते हैं इसे, वो है ये। और स्टार फूल है, बादियान के फूल। तेज़ पत्ता है, तेज़ पत्ते का 1 बड़ा पैकेट ले लिया था मैंने। बे लीव्स का 1 बड़ा पैकेट लिया था, ब्लैक कार्डिमम का, ये भी बहुत काम आती हैं। तो पूरा गरम मसाला मैं ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हींग ली थी मैंने, BMB की ये हींग है, बहुत मज़ेदार। वैसे उनकी अपनी भी होती है हींग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ये सही रहती है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बिल्कुल हल्की इसकी खुशबू होती है। यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली का भी 1 पैकेट ले लिया था मैंने। और यहाँ पर देखिए ये मैंने लिए थे राजमा, क्योंकि राजमा राइस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और इंडियन डिश तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। मेरे घर में भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये राजमा ले लिए थे। तो ये इस तरह का 1 kg का पैकेट है। मैं सारे 1 kg के ही पैकेट लेती हूँ। देखिए 1 kg का एक मैंने ये 2 लिए थे पैकेट इसके। 2 पैकेट मैंने रमास के लिए थे और 2 पैकेट मैंने लिए थे, ये हाफ kg के पैकेट हैं। 1 kg मैंने लिया था, तो हाफ kg के ये दोनों के हैं पैकेट। और ये 1 kg का एक है काले चने जो होते हैं, ये मैंने लिए थे क्योंकि ये भी बहुत खाए जाते हैं और आप बच्चों को ज़रूर खिलाया करिए। ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, वैसे भी रमज़ानों से ही नहीं वैसे भी खिलाया करिए। और ये ड्राई जिंजर पाउडर है, सौंठ का पाउडर। तो ये हमारे जो है ना बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है, घर में पीसना पड़ता है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो मैं ये जिंजर पाउडर ले आई थी क्योंकि इससे सौंठ वगैरह भी अच्छी बनती है जो चटनी बनाते हैं मीठी। और ये मैं ले आई थी चाट मसाला पाउडर। और यहाँ पर देखिए मैं दिखाना भूल गई, ये काली मिर्चें हैं। काली मिर्चें मैं बड़ा पैकेट लाती हूँ काली मिर्चों का। और ये ज़ीरे के 2-3 पैकेट थे। ये 1 kg का पैकेट है ज़ीरे का। और ये हाफ kg का ब्लैक पेपर, क्योंकि पीस के भी रखना होता है ना ब्लैक पेपर, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेती हूँ। ये बच्चों के लिए कुछ आइटम लिए थे, चोकोस है, जैसे म्यूसली है, वो सारी चीज़ें। और ये देखिए ये जो है ना ये तो मेरे हस्बैंड की पसंद की चीज़ है, ये रोस्टेड वर्मिसेली। ये जो है ना बहुत टेस्टी होती है, आप इसकी शीर बना के खा सकते हैं। इसे आप वैसे भी हरी मिर्चों की बना के खा सकते हैं, बड़ी ही मज़े की लगती हैं। जब भी आपको रोटी खाने का दिल ना करे तो कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ली थी मैक्रोनी, तो ये बहुत अच्छी मैक्रोनी होती है, ये ली थी। 1 पैकेट मैंने बड़ा 1 kg का लिया था पास्ता का, क्योंकि घर में मैंने आपको बताया ना कि घर में ही मैं ज़्यादातर चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाती हूँ। मैं बाहर की कम खिलाती हूँ क्योंकि बाहर पता नहीं किस तरह से बनता है, हर चीज़ हर जगह की नहीं खाई जाती है, तो घर में ही अच्छी बन जाती है। तो बच्चे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर अब दालें दिखाती हूँ आपको। ये देखिए उड़द, ब्लैक वाली जो दाल होती है ना, साबुत उड़द है। ये 2 पैकेट हाफ kg के 1 kg है। ये है चाय पत्ती, ये वो खुद ही बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो इसके मैं 6-7 पैकेट ले लेती हूँ 1 kg के, क्योंकि आप जानते हैं इंडियंस कितनी चाय पीते हैं, तो बस वही चाय पत्ती तो बहुत ज़रूरी होती है ना।
تو یہاں پر کچھ مسالے آپ کو چیک کرا دیتی ہوں. 4 پیکٹ میں نے لیے تھے کورینڈر پاؤڈر کے, 2 پیکٹ لیے تھے 1 kg کے ریڈ چلی کے, اور 1 پیکٹ میں ٹرمرک کا لے لیتی ہوں 1 kg کا, کیونکہ بہت انف رہتا ہے, یہ ٹرمرک اتنی یوز نہیں ہوتی. اور یہ مسالے ہیں. اور یہاں پہ دالیں چیک کراتی ہوں. دیکھیے 1 kg کے ہی پیکٹ ہیں سارے. یہ دھلی مونگ کی دال ہے. دالیں میرے گھر میں بہت زیادہ سب طرح کی دالیں آتی ہیں, کوئی ایسی دال نہیں ہے جو میرے گھر میں نہیں آتی ہوگی, صرف مٹر کی دال کو چھوڑ کے باقی ساری دالیں آتی ہیں. کھڑی مسور کی دال ہے, مونگ کی دھلی دال ہے, چنا دال کے میں 2 پیکٹ لیتی ہوں 2 کلو, کیونکہ یہ کباب وغیرہ میں اور چیزوں میں بھی چنا دال یوز ہوتی ہے زیادہ. تو اس طرح سے میں 1 kg کی ساری دالیں لے لیتی ہوں, 2 kg لیتی ہوں چنا دال. اب بھی دیکھیے یہ ہے 1 kg کا ارد دھلی ہوئی جو ہوتی ہے نا, اس کا پیکٹ ہے یہ. اور ایک ہے بلیک والی جو ارد ہوتی ہے نا, ارد کی دال چھلکوں والی, ایک وہ ہے. تو وہ میں نے لے لیا ہے. میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آئیڈیاز آ جاتے ہیں لیڈیز جب سامان لینے جاتی ہیں گروسری کرنے, تو ویڈیو دیکھنے سے بھی بہت سارے آئیڈیاز آ جاتے ہیں میں کیا کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. اور دیکھیے یہاں پہ یہ ہے ارہر دال, تو یہ میں نے لے لی ہے. بہت ساری دالیں لے لیتی ہوں میں, اور میں صرف دال ہی نہیں بناتی, بہت ساری چیزیں بناتی رہتی ہوں. دیکھیے مسور کی دال دھلی ہوئی جو ہے یہ بھی ہم نے لے لی تھی, اور بہت اچھی ہوتی ہے. ان کی کوالٹی چیزوں کی بہت زبردست رہتی ہے. اور یہاں پر میں نے 1/2 kg کا پیکٹ لے لیا تھا کورینڈر سیڈز کا. اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیے یہ جو ہے میں نے 3 پیکٹ لیے تھے اس کے, یہ 1 kg کے پیکٹ ہیں. تو یہ میں نے لے لیے تھے بیسن کے پیکٹ, 3 لے لیے تھے, 3 سے 4. اور 1 پیکٹ میں لیتی ہوں میدا کا, کیونکہ میدا زیادہ اسٹور کرنے سے خراب ہو جاتی ہے. بیسن تو یہ ہے کہ اب یوز ہوگا, بیسن جلدی خراب بھی نہیں ہوتا. اور یہ ثابت مرچوں کا پیکٹ ہے, بہت ہی مزیدار رہتی ہیں یہ مرچیں, آپ لے لیں تو ہر چیز میں ہی یوز ہوتی ہیں زیادہ تر. اس کی چٹنی تو بہت زبردست بنتی ہے. اور یہاں پر دیکھیے میں نے چک پیس جو ہوتے ہیں وائٹ والے چھولے, یہ بھی میں نے 1 kg کا پیکٹ لیا تھا. اور 1/2 kg کا پیکٹ لیا تھا وڑیوں کا, سویا بین کی جو وڑی ہوتی ہیں ان کا لیا تھا. تو یہاں پر دیکھیے یہ میں نے لیے تھے 3 پیکٹ, جو ہری موٹی سونف ہوتی ہے نا اس کے پیکٹ لیے تھے میں نے یہ. تو یہ اس طرح سے میں نے 3 پیکٹ لے لیے تھے 1 kg کے. تو یہ 3 کلو سونف ہے. تو اس طرح سے میں اسٹور کر لیتی ہوں سامان. اور دیکھیے یہاں پر یہ 5 kg کے 2 پیکٹ ہیں. یہ 5 kg کا ایک پیکٹ ہے چینی کا, یہ بہت اچھی چینی ہوتی ہے, موٹے دانے والی جو چینی ہوتی ہے نا وہ. تو 2 پیکٹ لیے تھے, یعنی کہ 10 کلو, 5 کلو کے یہ پیکٹ ہو گئے. اور 1 پیکٹ ہو گیا یہ رائس کا, جو رائس دیکھیے ایک میں لیتی ہوں بڑا والا گیلیکسی کا, جو 50 کلو کا کٹا ہوتا ہے نا وہ لیتی ہوں میں گیلیکسی والی رائس. اور یہ میں لیتی ہوں پلاؤ وغیرہ بنانے کے لیے باسمتی رائس 5 کلو کا پیکٹ, تو یہ الگ لیتی ہوں. اور گیلیکسی والا میرا جو رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر مکھانے بھی ہم نے لے لیے تھے 1 پیکٹ. تو یہاں پر آٹا لیا تھا, آشرواد آٹا اس بار میں لے کر آئی تھی. ویسے میں دوسرا آٹا یوز کرتی ہوں ان کا, لیکن اس بار میں پہلے بھی میں نے آشرواد آٹا یوز کیا ہے, بہت اچھی کوالٹی اور کمپنی کا رہتا ہے یہ, تو اسے ضرور یوز کریے گا, بہت اچھی روٹی بنتی ہیں ان کی. تو یہاں پر میں کوئی پروموشن نہیں کر رہی ہوں, صرف مجھے اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں پہ دیکھیے صفائی کے لیے ہم نے لائزول کی ایک پوری یہ لے لی تھی کین, اور بہت اچھا اس سے جو ہے نا خوشبو بھی آتی ہے اور فریش سا رہتا ہے فرش. اور یہاں پر ہارپک لے لیا تھا. تو یہ چیزیں بھی جو کلیننگ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی میں لے لیتی ہوں. دیکھیے یہاں پر میں نے لیے تھے سرف ایکسل کے پیکٹ, تو یہ میں لے لیتی ہوں 2 kg کے یہ سرف کے پیکٹ ہیں. تو انہیں میں 5 پیکٹ لے لیتی ہوں. اور یہاں پر دیکھیے بجاج آمنڈ ڈراپ کا ہم نے یہ آئل لے لیا تھا, کیونکہ میں تو نہیں لگاتی, یہ میرے ہسبینڈ لگاتے ہیں, تو ہلکا لائٹ رہتا ہے نا, اس میں چپچپاہٹ کم ہوتی ہے. یہ میں نے لی تھی موئسچرائزنگ کی کریم, بہت اچھی ہوتی ہے, آپ بھی یوز کریے گا. اگر آپ کو جاننی ہے یہ کون سی کمپنی کی کریم ہے تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کو ضرور بتاؤں گی.
اگر آپ کو اس کا نام جاننا ہے یہ کون سی کمپنی ہے، کیونکہ میں یوز کرتی ہوں، بہت ہی اچھی رہتی ہے ڈرائی اسکن والوں کے لیے۔ یہ دیکھیے پیئرس کا صابن لے لیا تھا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا واشنگ والی اور گھر کچن میں یوز ہونے والی اور جو اسنیکس وغیرہ کی سب میں ساتھ ہی لے لیتی ہوں۔ بہت سارے سوپ لے لیے تھے، نہانے کے سوپ ہیں 3-4 طرح کے، وہ میں نے لے لیے تھے۔ اور یہ وم بار ہے برتن دھونے کا صابن، یہ مجھے بہت صحیح رہتا ہے۔ یہ 4 یہ پیکٹ ہوتا ہے نا بائی 4 گیٹ 2 فری، تو یہ والا میں نے لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 فری آتے ہیں 4 صابنوں کے ساتھ تو فری والی چیز تو کس کو اچھی نہیں لگتی، اور لیڈیز سے تو ضرور ایسی چیزیں ضرور لیتی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے میں یہ والی کمپنی کا ریڈ پیسٹ یوز کرتی ہوں، اس کے ساتھ ایک آپ کو برش بھی مل جائے گا فری۔ اور یہاں پر کچھ اس طرح کے دیکھیے جو جونے وغیرہ ہوتے ہیں برتن مانجنے کے، کلیننگ کے، اسپنج والے، یہ مجھے بہت پسند آتے ہیں، یہ بھی میں ضرور لے لیتی ہوں۔ واشنگ کا مطلب سارا سامان، اور یہ دیکھیے کچھ شیمپو وغیرہ ہیں، تو یہ لے لیے ہیں میں نے۔ شیمپو تو 3-4 طرح کے، کیونکہ بیٹی کا الگ آتا ہے، میرا الگ آتا ہے، اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ الگ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی بھی بہت اچھی فریگرنس ہوتی ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا تھا، اور 2 میں نے اپنے بیٹے کے لیے لیا تھا، تو اس طرح سے۔ اور یہ دیکھیے یہ میرے بیٹے نے لیا تھا، بڑے اچھے لگ رہے تھے یہ کوائنس، کوکو کوائنس، یہ چاکلیٹ کے کوائن ہیں، میں دکھا دیتی ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے سونے کے مذاق کر رہی ہوں، لیکن یہ جو ہے نا چاکلیٹ والے کوائن ہیں، میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں ایسے۔ بہت اچھے لگتے ہیں یہ کھانے میں، اور چاکلیٹ بھی اچھی ہے اس کی۔ مجھے لگا تھا شاید اتنی اچھی نہیں ہوگی اس کی چاکلیٹ، لیکن جب میں نے اس کو اوپن کیا اور پھر میں نے اسے کھایا تو اس کا ٹیسٹ اچھا تھا، واقعی اچھا تھا اس کا ٹیسٹ۔ تو آپ کو اس طرح کے کوائنس دیکھیں تو آپ بھی ضرور لیجئے گا، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کوائنس ہیں چاکلیٹس کے۔ یہاں پر سارا دیکھیے کلیننگ کا سامان میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، ساری اپنی رمضان کی گروسری کا جو چیزیں ہیں وہ سب شیئر کی ہیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگتی ہے اور آپ اس سے کچھ آئیڈیاز ملتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ویڈیو لائک کر لو، چینل کو سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن